Ginoong Diyos, salamat ning takna sa kabuntagon karon. Kaya niya nasab kami, mga hinumdum sa dakong gugmang, ang ipadayag mo ka na mo, pinayagi sa imong anak, nga si Ginoong Hesukristo. Karon, pasabta pa kaming mag-ayo, nganong imo kaning gibuhat alang kanamo. Sa ngalan ni Jesus, ang Ginoong manluluwas, nagako nagaampo. Amen. Si Jesus ang atong manluluwas. Amen. Amen. Og matod pa diya sa sulat ni Apostol Pablo sa Roma 5:8, apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato kay sa makakasala pa kita nagpakamatay si Kristo alang kanato. Umatong nakita nato nga video ganiya. Nagpakamatay si Kristo alang kanato. Anong nagpakamatay man si Kristo alang nato? Anong gipakamatian man ta? Kinsa ba kita? Nga hinimo raman ta sa Dios, pwede raman ta tanyag ilisan? Kung nakasala si Iba og si Adan, pwede raman to niya tayhopon, kaya gitayhopa raman to niya para magka dunay kinabuhi, tayhopon og utro, mamatay naman po to sila, balik sa abog. Nya, muhimo na po siya laing tao na po. Pero, nakabalo man dyan ang Ginoo kung unsa dyan padulungan na sa tao. So, ato na lang yung padayonon. Kay siya man yun nakahibalong, ano, wa niya ilisi si Adan o si Iba. Nganong kinahanglan man mamatay ni Kristo sa krus? O ngano sa krus man yun? Sa unang panahon man gud, panahon sa ang Roma nagahari sa kalibutan, ang kamatayon sa krus mo'y pinaka-brutal nga kamatayon o pagpakaulaw nga kamatayon. Bot pasabot ang ilansang sa krus kanang tao nga labaw pagkrimen sa kriminal. Pinakadakog sa kanang tao nga giakusahan og kaning hypocrisy og unsa pa ba mga accusation, tanan lahat na sa iyaha. So mao na pinaka-brutal nga kamatayon sa ilahang panahon ang ilansang ka sa krus. Pwede man nila punggutan og liog, pwede ra pod. Dali ra kayo. Og ang kamatayon sa krus mao na grabe nga pag-antos. Dr. Sam, maayo kay mo explain na ba? Kanang anong mag-ana ang tao nga ilansang sa krus. Kay grabe ang pag-antos ana. So, mamatay yung ka sa tumang pag-antos. Mo nang gipatay si Kristo. Wa man sa putligliog, wa po sa dunggaba, wa po sa batuha. Kay ang death penalty kanito, pwede man kabatoon, pwede po kapunggutan din sa liog. Pero siya gilansang dyan sa krus. Pinaka-brutal nga kaning kamatayon. Tungod na dyan sa sala sa tao. Wa may isa-isa. Tungod man dyan sa atong sa asa ka na, ikaw pa'y nakasala, ikaw pa'y pakamatyan. Mo tayo ingon sa Roma, nagpakamatay si Kristo samtang makakasala pa kita. Tama man po, kung dili pa ta makakasasala, pakamatyan pabalaytan ni Kristo. Dili man po. Tungod sa pagsupak ni Adan og Iba sa Dios, nakasulod ang sala og ato kining napanunod. Mo ni. Na-inherit nato ang sala ni Adan og ni Iba. Naana sa atong DNA. Bisan pa kanang bata nga inosente pa sa sala, pero ang iyang dugo
galatay na diya ang sala. So naa na sa din Mikaon man gud sila sa gidili nga prutas. Pero dili yun sa apple. Himo na lang ilustrasyon ng prutas nga apple ba. Gidili. Gitagaan sila og balaod kay gitagaan man po sila free will. So kay kung walay free will, walay silbi ang balaod. Wa man kay kapilian. Hinumdum mo atong usa ka batan-on nga gimasakir niya ang sinihan. Nalipay siya kay daghang kay siyang napatay. Nya wa siya remorse. Wa jud siya nagbasol nganong gipamatay niya mga tao. Although depressed siya, pero niya inay nga siya daw magpakamatay, mas malipay siya nalay mo patay. Ingon sa investigador, wa jud ka nagbasol. Ang gibasol niya ang Dios. Sa unsa klase nga Dios. Gihatagan niya ang tao og free will. Unya gidid-an niya nga mo patay. So kung gitagaan kanya free will, bahala na kanya og mo patay kag dili. Mo to yang interpretasyon. Sa unsa klase nga Dios naghimo og tao, gihatag og free will. Nya gidid-an nga mo patay. Kay ang bayad sa pagpakasala mo ang kamatayon. Nakasala ang tanan og nahilayo sa himaya sa Dios. Tungod kay ang Dios balaan, walay ni bisan kinsa nga makaduol sa Dios. Tungod kay ang tawo nakasala man. So walay sala o walay makasasala nga makaduol sa Dios, kay ang Dios balaan. Tingog lang gani nahadlok ng mga Israelita katong dito sa Mount Sinai. Pag-ingon na, ugma, Moises, igna mga katawhan, muduol diri, kay doon ako'y isulti nila. Pagkaugma, pagtingog sa Diyos, ingon sa mga tao, dili mi makaako, pagpaminaw sa pulong sa Diyos, mga matay mi. Wa pa gani sila kita, sa himaya sa Diyos, nga sa iyang personal nga unsa ni. Dungog pa lang, pulong pa lang, surrender na sila. Kay mga matay daw sila. Nga na, kagrabe ang himaya sa Diyos, ang iyang pagkabalaan. Apan tungod sa sala, ang tao nahilayo sa himaya sa Diyos. Walay makasasala nga makaduol sa Diyos, kay ang Diyos balaan. Mao nga, tungod sa gugma sa Diyos, naghatag siya solusyon. Temporary solusyon, aron sa kapasayloan sa atong sala, aron makaduol ta sa Diyos. Mao ni ang iyang gihatag nga balaod kaniadto. Aron makaduol mo sa Diyos, mag-offer mo og sacrifice. Kanang mananap nga wa joy mansa, way piang, tambok, dili niwang, dili kagiron. First class. Muna'y ihalad ninyo sa Diyos. Pero karong panahon, lahi naman ang prinsipyo sa paghalad. Katong dili naman mapuslan, mo'y dalon simbahan. At ang mga sikanhan na naman. Ihalad na ko na si Ginoo, pero kan na siya, surplus. Pero di kaniyan to, di yun mo dawat ang Diyos na. Tagaan ni mong surplus ang Diyos. Halaran ni mong surplus, patay dyan ka. Dapat first fruit, firstborn, o pinakadabis. Amo na gusto sa Ginoo. So, temporary solution na. Kaya ang ultimate solution, si Kristo man. Si Kristo may pinaka-ultimate solution. Mo nang si Kristo, way sala.
Hindi man gusto ang Dios nga ihalad siya nga makasasala. Naway makasulbad kay ang tao makasasala man. Manang gipadala niya yung bugtong anak, kaya yung bugtong anak wa joy sala. Perfect nga sakripisyo. Nga maoy maka paduol balik kanato pinaagi sa iyang pagsikripisyo sa krus, sa Kalbaryo. Og katong mga tao kaniadto sa Old Testament nga nagbuhat niadtong temporary solution, they were looking forward for the coming of the Messiah of Christ. Nagatuo sila nga moabot ang panahon nga masulbad na ang tanan. Mao na si Kristo. At tungod sa ilang pagtuo kay Kristo, naluwas gyapon sila. Napasaylo, napapas gyapon to ilang mga sala kaniadto. Nasilyuhan ni Kristo. Katong temporary, napanas na to. Kay napasaylo ni Kristo ang past, present, o ang future pa. Iyang mapasaylo. So katong mga nangagi, iya na tong gipakamatyan sa krus. Karon kita, iya putang gipakamatyan sa krus. O ang sa umaabot pa natong kaliwatan, human niya pakamati dito sa krus sa Kalbaryo. Kaya ang bayad sa sala, kamatayon, apan ang regalo sa Diyos, kinabuhing walay katupusan, diya kay Kristo Jesus nga atong Ginoo. Og ang tanan na justified freely by His grace, pinaagi sa pagluwas kanato ni Jesucristo. Di pa walang sala. Bisan kita makasasala, apan kita gipakaway sala. Yan na siya. Di justified. Gi-declare niya nga okay, gipasaylo na imong mga sala. Og mo na'y gitawag nga grasya. Kanang dili ka takus, dili ka angayan, pero gihatagan. Grasya na siya. Dili angayang kaluyan, dili angayang higugmaon, pero gikaluyan o gihigugma. Muna'y grasya. Matod pa niya sa pulong, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. Dito sa City Jail, ay mutana, nganong kinahanglan pa madyod ta mo tuo sa kay Kristo kung iyan na maritang gipakamatyan aron maluwas. Sa to pa, dili maluwas ang tanan. Dili maluwas ang tanan kay katuramang mutuo mo'y maluwas. Ang grasya para sa tanan, pero alang sa tanan nga mutuo. Pero katong dili mutuo, dili pud makadawat ni atong grasya ha. Pero kaning maong grasya ug mao kaning maong kaluwasan, dili gikan sa atong kaugalingong pagpaningkamot. Mo na dapat natong masabtan. Klaro. Regalo kinigikan sa Diyos. Dili kini pinagi sa inyong maayong mga binuhatan. Kaya nga aron dili mo makapanghambog. Ako mayong tao ko. Daghang kong natabangan. Luwason jud ko sa Ginoo. Hambog na ka. Ako mas daghan jud ko nahimong maayo kaysa sala. 10% naman akong sala nga nahimo. 90% ang pagkamaayo. Luwason jud ko sa Ginoo. Dili man nga na mo'y basihanan sa kaluwasan. Di kaluyan raman ta sa Diyos aron ta maluwas. Pinagi sa tong pagtuo kay Kristo. Sa to pa, pastor, walay pulos ang pagbuhat og maayo. Kung ang imong pagbuhat og maayo, imong gikwenta aron ka maluwas, wa jud nay pulos.
maghimo kong maayong mga buhat aron maluwas ko. Imong gikwenta, Ginoo, imo ni jud kong luwason ni. Maayo na biya kay ko, daghan na kay kong pobreng natabangan. Ako nang gibiyan ako mga bisyo. Gihigugman ako akong silingan. Kay mao na imong sugo. Pero kung mao na imong i-argue sa Ginoo nga iya kang luwason, kay mao na imong gipangbuhat, unsay iyang gisulti? Dili mo maluwas kung mao na ibasihanan ninyo kanang inyong pagbuhat og maayo. Kaya ang atong kaluwasan nagbase sa atong pagtuo o grasya kini. Pero kay mituo naman ta kay Kristo, midawat naman ta kay Kristo, unsay bunga sa atong pagtuo. Kay ang kaluwasan grasya ug ang kondisyon mao ang pagtuo, kay si Kristo ra mao'y makaluwas. O walay laing opsyon aron ta maluwas. Dili ang maayong buhat, kay klaro ang sinulat diya sa buhat 4:12, ang kaluwasan o dili makaplagan ni kaibisan kinsa, kay wala na laing ngalan gihatag ilalom sa langit ngadto sa tao aron kita maluwas. Kay kinsa ngalan? Kay Kristo lamang. Nawala na ang signal. Pero ang sunod ani Ephesians 2 verse 10. Kahibalo mo sa Ephesians 2 verse 10. Kay gibuhat kita diha sa Dios aron magbuhat og matarong. Gibuhat si Adan og iba aron mo pili og matarong, pero gipili man la ang pagpakasala. So giluwas kita sa Dios aron mo buhat og matarong, kay mao man na iyang original plan. Gibuhat kita sa Dios aron magkinabuhing matarong. Karon giluwas na usab kita sa Dios aron sa pagkinabuhing matarong. Amo na sa Exon ang klaro. Dili ta maluwas kay naghimo tag matarong. Giluwas kita sa Dios aron magbuhat ta og matarong. Kay kung wala pa kita luwas sa Dios, bahalag magpadayon ang tao pagpakadautan. Pero kay giluwas naman siya sa Dios, magkinabuhi na siyang matarong. Kay nganuman unsay sugo sa Dios? Seek ye first the kingdom of God. Aron siya maluwas. Unsay sunod? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Unsa namang righteousness? Ang iyang pagkamatarong. And all these things shall be added unto you. Mo na reward. Kung magbuhat ang matarong, mo na ang resulta. Og dito pa sinulat sa Deuteronomy 22, kung wa ko masayop, ang sulti ni Moses sa mga Israelita bago sila mosulod sa yuta nga saad. Yun siya, kung tumano niyo ang sugo sa Dios, panalinginan kamo niya. Apan kung supakon niyo ang sugo sa Dios, tunglohon kamo niya. Sa to pa, kung gusto tawag panalanginan sa Dios, tumano na to iyang sugo. Seek His righteousness. Kay maura mo na'y kasagaran joy gusto sa tao ang butang ning kalibutan. Apan ang mga butang, langitong butang, usahay dili na nato matagaag saktong panahon. Kaya ang mga butang na naman din sa kalibutan man jud ang atong ginatubang matag-adlaw. Apan dunay kondisyon. Pwede man, ingon ni Kristo.
Sama sa mga tao nga walay Dios, ala na ning kamot sila mabuhi, makakaon. O kabalo man ingon niya sa mga yang disipulo, kabalo man yung amahan ana nga kinahanglan jud mo ana. Kabalo man jud ang inyong Dios nga kinahanglan mo mukaon. Kabalo man jud ang Dios nga kinahanglan mo sininaan. Kabalo man jud ang Dios nga kabalo man jud ang Dios nga kinahanglan mo dunay Pinoy-anan. Oh, uyag niya ang mga langgam gani gipakaon sa Dios, kamo pa. Pero unahan ninyo ang gingharian sa Dios o ang iyang pagkamatarong. Kay kani mga butanga nga gikinahanglan ninyo sa adlaw-adlaw, iya ra jud nang i-provide. Amo na saan ni Kristo. So, wala naman yung laing option. Wa na. Ang tao, ingon ani iyahang sitwasyon. Tungod sa sala, nalunod siya. Padulong na siya sa kamatayon. Kay mao man ay bayad sa sala, kamatayon. Usa ka bata, hapit na yun sa malunod. Singgit siya, tabang, tabang. Sayang pagsinggit, dunay may tunol niya og lifesaver. Ya, siyak kay dako biya kay nang kamot niya. Hindi ka masyak, bata ka. Oh. Pero sa illustration lang siya ba? Dunay may tunol niya og lifesaver. Ang ingon sa nagtunol niya og lifesaver, oh, gunitin ni. Ay para aswaton takadya. Nasyak ang bata. Wa jud niya dawata ang lifesaver. Kay dili siya makatuo. Ngayon ani ang muluwas niya. Mga igsoon, daghan nagkinaglag kalawasan sa kalibutan nga mga tao. Pero dili sila makatuo sa gugma sa Dios. Ngayon ana ang pamaagi sa iyang pagluwas. Maong wala sila may dawat kay Kristo. Dili sila makatuo. Nga na ang pamaagi sa Diyos. Adi may katuo na. Nagpakamatay sa krus. Adi may katuo na. Maluwas pinaagi sa Garcia. Adi may katuo na. Mo nang padulong na lang yun sila sa impyerno. Kay dili sila makatuo sa pamaagi sa Diyos kung unsaon sila pagluwas. Sama na ang bata, dili sa makatuo, ngayon nga na ang pamaagi sa pagluwas niya. Ang pangutana, igsoon, ikaw, may tuo ba ka sa pamaagi sa Diyos, sa pagluwas nimo, nga dili man nimo kaya, dili pinagi sa imong abilidad, dili sa pinagi sa imong pagpaningkamot, kundili pinagi kay Ginoong Jesucristo. O ikaw nagatuo igsoon, basin napakay silingan o minahal sa kinabuhi nga dili mo tuo. Basig pwede pang sangyawan sa mayong balita nga si Jesus mo'y atong manluluwas. Mag-aampo kita. Dalaygaw ikaw o Diyos ning takna sa kabuntagon karon. Salamat sa imong pagpahimangno kanamo karon kabuntagon. Kami nagampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Busa, di naman mulihok. Dawato na to ang gugma sa Diyos. Pinagi sa atong pagto kay si kay pinaagi sa atong pagtuo kang Hesukristo. Amen. Amen. O mo nang diri nata sa communion kay atong hinumduman ang pagkamaayo sa Dios.